বিহারে সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের ওয়েবসাইটে ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে। বিহারের শেষ ভোটার তালিকায় 7,93,00,000 ভোটারের নাম নথিভুক্ত ছিল। এর মধ্যে 7,23,00,000 ভোটার এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছেন। প্রাথমিক হিসেবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে 35 লক্ষ ভোটার পাকাপাকিভাবে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে অথবা তাদের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। 22 লক্ষ ভোটারের মৃত্যু হয়েছে। 7 লক্ষ ভোটারের নাম দুবার নথিবদ্ধ ছিল। 1,20,00,000 ভোটার ফর্ম ফিল আপ করেননি। অর্থাৎ প্রাথমিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে বিহারের প্রায় 66 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এসআইআর নিয়ে শুক্রবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ। আলোচনার দাবিতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। বিরোধীদের বিক্ষোভে দফায় দফায় অধিবেশন মুলতবি করে দিতে হয়। বাইরেও অব্যাহত ছিল বিরোধীদের বিক্ষোভ। এরই মধ্যে ইন্ডিয়া ব্লকের বেশ কয়েকটি দল যৌথভাবে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে এসআইআর নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। We have submitted a joint letter to the Honorable Speaker on behalf of many India Alliance parties, raising the concern that the poor, middle class, the backward, the scheduled caste, scheduled tribe people of Bihar are facing in getting their name onto the voter roll. 80-year-old women are being asked to look through their belongings to find their school leaving certificate, birth certificate. Daily wage laborers are being forced to forego days of wages and go hungry because they have to get some photocopy, some photo. All of this to exercise their basic fundamental right to vote. All of this when they have just voted a year before. All of this when the elections are just a few months away. Their issues, the issues of the common citizen should be raised inside parliament. संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार है। तो हम लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं एसआईआर को लेके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके हम इसको लगातार उठा रहे हैं। हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इसको उठाइए, इस पे चर्चा कीजिए। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है बिहार में, जिस तरह से आम नागरिक और आम मतदाता से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, सरकार को समझना चाहिए, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि आप यहाँ संसद में आके बुलडोजर नहीं चला सकते हैं कि हम अपने एजेंडा को आगे करेंगे, हम अपने जो बिल्स हैं इनको बुलडोज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। संसद में विपक्ष की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो चर्चा की मांगे हैं कि एसआईआर पे चर्चा हो, इलेक्शन कमीशन पे चर्चा हो, ये सरकार को मानना पड़ेगा। পরাজয়ের ভয়ে এসআইআর নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। বিহার নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হবে এনডিএ জোট। देखिए, असल में इनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। बिहार का रिजल्ट एनडीए बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। तो जैसे लोकसभा के टाइम में, चुनाव के टाइम में ये कह रहे थे संविधान खतरे में है, उसी तरीके से आज भी वो यही काम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कंडेम करो। এরই মধ্যে রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ তুলে দিলেন। কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি ভোট চুরির অভিযোগ তুললেন। স্পষ্টভাবে জানালেন বিজেপির জন্য কমিশন ভোট চুরি করেছে। এরপর তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন তার কাছে যে তথ্য আছে তা অ্যাটম বোমের সমান। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है। स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने
अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। রাহুলের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এক বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগ অবজ্ঞা করছে। প্রতিদিনই এইরকমই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের কর্মী আধিকারিকদের এই সমস্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের বিবৃতিতে রাহুল গান্ধীর অভিযোগে গুরুত্ব দিতে রাজি নয় তারা। বিহার নির্বাচনের আগেই জমে উঠেছে বিতর্ক। আগামী 1 সেপ্টেম্বর বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ততদিন পর্যন্ত কমিশনের খসড়া তালিকা নিয়ে নিজের মতামত জানানো যাবে। প্রমাণ সাপেক্ষে ভোটার তালিকায় নাম তোলাও যাবে। নিউজ টাইম।